किताब व सुन्नत से क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि जो तरावी की रकात हैं वो 11 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनका शागिर्द सवाल पूछता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की इबादत कैसी थी। तो आपने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकात से ज़्यादा इबादत नहीं करते थे। सहीहुल बुखारी में मौजूद है, किताबुत तहज्जुद के अंदर मौजूद है, किताबुत तरावी के अंदर मौजूद है, ये मुख्तलिफ जगह पर बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे पास एक किताब है हयात सहाबा, ये तबलीगी जमात के एक बड़े आलिम हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब। सहाबी रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तैयबा में ख़वातीन को तरावी की नमाज़ पढ़ाई है, 8 रकत तरावी और वितर पढ़ाए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश हो गए। तो ये हदीस तकरीरी हो गई। 8 रकत तो सुन्नत है, हम उम्मत को सुन्नत की दावत दे रहे हैं और हमारे फरीक मुखालिफ जो है वो सुन्नत से हटाना चाहते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में जो है वो 11 रकत तरावी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देखें पब्लिक न्यूज़, और ये रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन है और हमारे साथ अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब ने पहले दिन हमारे साथ डिस्कस किया था कि तरावी की कितनी रकात होती हैं। तो इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए और कहा कि क्या आप ये सुन्नत से, अहादीस से क्या साबित कर सकते हैं कि कितनी इसकी रकात थी। तो अल्लामा साहब से हमने यही कमेंट इनको फॉरवर्ड किया और कहा कि आप किताब व सुन्नत से इसको साबित करें। तो अल्लामा साहब से आज हम बात भी करते हैं और ये कुछ किताबें लेकर आए साबित करने के लिए। तो इनसे जानते हैं। अल्लामा साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, खैर आफियत। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा अल्लामा साहब, ये जो मैंने बताया आपको, ये हमें कमेंट 12 दफ़ा नीचे आया कि किताब व सुन्नत से क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि जो तरावी की रकात हैं वो 11 हैं, तो हम 11 रकात क्यों पढ़ें? अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में हर अमल के लिए रोल मॉडल हैं। बेशक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा दीन दे के गए हैं कि जिसमें कोई चीज़ भी ओझल नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके अंदर कंट्राडिक्शन हो, या ऐसा मसला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मनहज पर, हमारी दावत पर जो है वो कायम हो। तो सबसे पहली बात कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे दिन का रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ किया है और उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, रात का क़ियाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुसलमानों के ऊपर जो है वो लाजिम किया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी क़ियामुल लैल को जो है वो फ़र्ज़ किया था, जिसे हम तहज्जुद भी कहते हैं। तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 29वें पारा में बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया, और वो जो क़ियामुल लैल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है उसकी अगर अदना सी झलक देखनी हो तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत के मसलक और मनहज में सिर्फ अहलुल हदीस के पास है और किसी के पास नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनका शागिर्द सवाल पूछता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की इबादत कैसी थी। रमज़ान में रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे करते थे। तो अम्मा जान क्योंकि मुफ्तिया थी, मुहद्दिसा थी, तो आपने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकात से ज़्यादा इबादत नहीं करते थे। ये इतना ज़बरदस्त जवाब है कि इसका जवाब दूसरे लोगों के पास नहीं है। अच्छा अल्लामा साहब, जब आप इस तरह की बात कर देते हैं तो नीचे जो हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप साथ रेफरेंस दीजिए। ये सहीहुल बुखारी में मौजूद है, किताबुत तहज्जुद के अंदर मौजूद है, किताबुत तरावी के अंदर मौजूद है, ये मुख्तलिफ जगह पर बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर जो है वो मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बयान कर रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकात करके पढ़ते थे। आप उनके जो क़ियाम था उसकी लंबाई का, उसका हुस्न का मत सवाल कीजिए कितना लंबा होता था, उसका रुकू कितना खूबसूरत, कितना लंबा होता था, तूल वाला होता था, उसका सजदा कितना लंबा और खूबसूरत होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़ियामुल लैल है या आपकी तरावी है या क़ियाम रमज़ान है, वो तो तवील रुकू वाली, तवील सजदे वाली, तवील क़ियाम वाली हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है वो हमारे लोगों ने तरावी का मजाक बनाया हुआ है कि इतनी स्पीड से होती है कि जिनके घुटने बेचारों के ठीक ना हो तो उनको वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने तरावी पढ़ने कैसे है, तो ठका ठक हो रही होती है। ये नहीं है, आप अल्लाह से डर जाइए। तरावी का मकसद जो है वो रात को अल्लाह के हुजूर क़ियाम करना है। और ये सिर्फ अगर मैं कुरान और हदीस से जवाब दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अहादीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा है
جس کے اندر 11 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن یہ میرے پاس ایک کتاب ہے حیات صحابہ، یہ غیر اہل حدیث ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، یہ ان کی کتاب ہے حیات صحابہ، ایک بڑی معروف کتاب ہے. اور یہ ناشران قرآن اردو بازار لاہور نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. اس کا حصہ نمبر 6 ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر 167 ہے، جس کے اندر یہ غیر اہل حدیث 20 رکعت تراویح پڑھنے والے ان کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 167، صفحہ نمبر 167 اور اس کا حصہ نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے آج رات ایک بات ہو گئی ہے، یعنی رمضان کی رات میں. آپ نے دریافت کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابی وہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ کچھ عورتوں نے میرے گھر میں آ کر کہا کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، ہم نماز میں تیری اقتدا کریں گے. حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ان کو 8 رکعت پڑھائی اور وتر پڑھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. تو یہ سنت گویا آپ کی رضامندی پر ہوئی چونکہ آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا. یہ حیات صحابہ، اس کا جو ہے وہ جلد 100 ہے، تیسری جلد، اور اس کا حصہ نمبر جو ہے وہ 6 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے. اور اس کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بہقی نے نقل کیا ہے، بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے، اور حیثمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اسنادہ حسن، اس کی سند بھی جو ہے حسن ہے. اب صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں خواتین کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے، 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو یہ حدیث تقریری ہو گئی، آپ کی تصدیق ہو گئی، آپ کی تائید ہو گئی. تو یہ سنت، کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے لکھا یہ تو گویا سنت ہے کیونکہ آپ کی رضامندگی ہے، اور آپ نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا، جبکہ آپ منع فرما سکتے تھے اگر صحابی غلط عمل کرتا. تو یہ میں نے اپنے بھائیوں کے گھر سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت تراویح جو ہے وہ پیش کی ہے. اسی طرح ایک بڑے عالم ہیں جن کا نام حسین احمد مدنی صاحب ہے، یہ انہوں نے ہندوستانی تھے، یہاں سے یہ مدینہ طیبہ میں چلے گئے اور مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر انہوں نے بڑی دیر جو ہے وہ دین کو پڑھایا. تو ان کی کتاب ہے البراہین القاطعہ. یہ البراہین القاطعہ یہ میرے پاس ہندوستان کا ایڈیشن ہے اور اس کا صفحہ نمبر 191 ہے. صفحہ نمبر 191 میں حضرت صاحب لکھتے ہیں سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا 8 رکعت تو بالاتفاق ہے. ارے یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے علامہ، ان کی یہ کتاب ہے حسین احمد مدنی صاحب کی. جی اور وہ اپنی کتاب البراہین قاطعہ میں خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، 8 رکعت ہے، اور یہ اتفاقی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور پھر اسی کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر 4 کے اوپر اس کے جو ہے صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہے البتہ بعض علماء نے جیسے ابن حمام نے 8 کو سنت لکھا ہے. یہ صفحہ نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. 8 رکعت تو سنت ہے. ہم امت کو سنت کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے فریق مخالف جو ہیں وہ سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں. آج بھی الحمدللہ بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ 11 رکعت تراویح ہو رہی ہے. جب سے کرونا آیا وہاں پر 10 رکعت تراویح اور 1 رکعت وتر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. 11 رکعت جو ہے وہ وہاں پر اس وقت ادا کی جا رہی ہے.